في هذا الفيديو هذا غادي نهضروا على لي سو جروب، غادي نشوفوا لا ديفينيسيون دي زيكزامبل وموراها غادي نشوفوا دي زابليكاسيون. Soit G menu de la multiplication en groupe et H une partie non vide de G. Comme vous le H est un sous-groupe de G, غادي نبقى نوطيها هكا. هذه كتعني H est un sous-groupe de G. لأن نبقى نكتبها بزاف غير باش ناليجي شوية لي نوطاسيون. Si H est stable, c'est-à-dire quel que soit x, y appartient à H, x point y appartient à H, où H point est un groupe. عادي هذه ما فيها حتى حاجة. هذه يعني H le point à la loi de composition interne في H, où H point est un groupe. وهذه هي الكاركتيريزاسيون اللي كنخدموا بها بزاف. H est un sous-groupe de G, خاص يكون H non vide, ou quel que soit x, y appartient à H, عندنا la stabilité, x point y appartient à H. Où كل élément x appartient à H, x moins 1 appartient à H. Ou là, quel que soit x, y appartient à H, كنبينوا بأن x point y moins 1 appartient à H. عندنا هادو راه ils sont équivalents. هاد H est un sous-groupe de G équivalent لهاد l'expression هادي équivalent لهادي. Donc باش نبين بأن H est un sous-groupe de G راه يكفي نبين سوا هادي quel que soit x, y appartient à H, x point y appartient à H, ou quel que soit x appartient à H, x moins 1 inversible qui est bref H, ou là, quel que soit x, y appartient à H, هذه كتعوض لي هذه بجوج x point y moins 1 appartient à H. هذه دابا نخدموا عليها واحد لابليكاسيون مهمه مزيان. غادي نبينوا بان H fois K est un sous-groupe إلا كان H les ensembles H et K commutent. H fois K HK est égal à H. هنايا هاد لي ديفينيسيون هادي بالنسبه لا لوا الملتيبليكاسيون. دابا الا خديت لاديسيون راه كنقولوا H est stable si quel que soit x, y appartient à H, كتولي هنايا x point y appartient à H. وإلا كنا خدامين قلنا بالبلوس هذه تولي x plus y، وهنايا راه ما يكونش عندنا لانفيرس، غادي يكون عندنا لوبوزي، غادي تولي عندي هنايا موان x appartient à H. وهنايا إلا كانت عندي لا لوا لاديسيون راه نبين بأن كيل كو سوا y appartient à H, x moins y appartient à H. غادي نشوفو دي زيكزامبل ديال لي سو جروب. باغ اكزومبل عندنا z plus est un sous-groupe de Q+, où Q+, est un sous-groupe de R+. Maintenant, moins 1, 1, fait deux éléments, menu de la multiplication, est un sous-groupe de Q étoile plus. Ouais, d'accord, sous-groupe R étoile plus. Maintenant, le groupe NZ est un sous-groupe de Z. هنايا راه ما كتبتش اللوا لان باينه راه زد راه جروب بالنسبه للملتيبليكاسيون ماشي بالنسبه لاديسيون ماشي بالنسبه للملتيبليكاسيون، لان الا خدينا باغ اكزومبل شي عدد 3 بالنسبه للملتيبليكاسيون راه 1 sur 3 راه ما كايناش في زد. دونك بلا ما نكتب لا لوا راه باينه زد جروب بالنسبه لاديسيون. عندنا ان زد تان سو جروب دو زد، وعندنا الا كانوا ان و ام دي زونتيي، إلا كان عندنا MZ inclus dans NZ, là MZ est un sous-groupe de NZ, خاص تكون عندنا N divise N. سمحوا لي غادي نحاول نكتب مزيان. اسمحوا لي الدراري كنكتب لي ان الطابور تيعتبني في الكتابه لان حاطه فوق الطبله مازال ما عرفتوش. Maintenant, Z menu de l'addition est un sous-groupe de Q+, l'ensemble des rationnels, où Q+, est un sous-groupe R+, où on a moins 1, menu de la multiplication, est un groupe, où est un sous-groupe de Q étoile plus. On a l'élément neutre, où il y a une stabilité, moins 1 fois 1 هي moins 1 ما كاين هنايا، 1 fois 1 هي 1، moins 1 fois moins 1 هي 1. وكل واحد تما راه عنده لانفيرس. عندنا عاوتاني ليليمون نوتر سانغلوتون و جي سون دي سو جروب دو جي، كنسميوهم لي سو جروب تريفيو.
NZ est un sous-groupe de Z. Z est un groupe l'addition. NZ est un sous-groupe de NZ. N divise M. Demain, je vois des applications. Ou là, soit G point est un groupe. Si HI une famille non vide de sous-groupe de G, l'intersection sera un sous-groupe de G. Mais attention, la réunion n'est pas sous-groupe. Il y a H et K de sous-groupe de G. H union K n'est pas un sous-groupe. L'exemple classique, G et Z, H est 2Z, ou K est 3Z. Juge appartient à H union K. Au 3 appartient à H union K. لأن جوج كاينة في 2Z appartient à la réunion. Au 3 appartient à 3Z كاينة. ولكن 2 plus 3 اللي هي 5 n'appartient pas à H union 5. ما عندناش حتى stabilité. Au 3 moins 2 اللي هي 1 n'appartient pas à H union K. Donc la réunion عقلوا ديما الدراري l'union راه ماشي sous-groupe. H union K, ou qu'est-ce que je compte sous-groupe? H union K est un sous-groupe de G si et seulement si H inclus dans K ou K est inclus dans H. Demain, nous allons dire l'exercice à l'intérieur, c'est la même chose. Il y a H et K de sous-groupe de G, il y a H fois K. n'est pas un sous-groupe de G. غادي نخدموها من بعد في الجروب سيميتريك غادي نديرو عليها واحد لابليكاسيون. عندنا HK هما les X appartient à G tel que il existe HK appartient à H union K. X s'écrit sous la forme de H fois K. Ou là, il y a tout simplement les éléments H fois K avec H appartient à H et K appartient à K. وغادي نشوفوا بان هاد اش كا الا بغى يكون جروب خاص تكون عندنا واحد الكونديسيون زايده خاص تكون اش كا ايكال كا اش. Si seulement si HK égale AK fois H. غادي نشوفوها اون ديتاي دابا نحاول افونسي في الكور وفي الجروب سيميتريك غادي ندخلو بزاف ديال لي زابليكاسيون نحاولو نخدمو على النوع ديال التمارين الجداد اللي عندنا في البروغرام. قلنا عقلوا الدراري H fois K n'est pas un sous-groupe de G. H fois K هما les éléments HK tels que H appartient à H ou K appartient à K. هاد HK وقتاش كيكون sous-groupe إلا كان H و K commute إلا كان HK égale K fois H.